अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Being parents, we have a lot of responsibilities और आज उन्हीं में से किसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपसे बात करने जा रही हूँ कि we should show to our children that our love is unconditional। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अब आप सब सोचेंगे तो इसमें कुछ नया क्या है। हम सब अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली अनकंडीशनल। हम सब जानते हैं और अल्लाह ताला ने ये रिश्ता भी ऐसा ही बनाया है कि हमारे बच्चे और माँ बाप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव ही करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ऐसे कंडीशन कर देते हैं कि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ चली जाती है। आज हम बात उस पर नहीं करेंगे कि ये एल्डर्स में या जब बड़ों में ये चीज़ें आती हैं तो वो किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। आज स्पेसिफिकली उस मौजू पे बात करने वाली हूँ कि जब हम छोटे बच्चों की तरबियत पे बात करते हैं, जो माँ बाप के साथ उनका कनेक्शन होता है, उस टाइम पे ये चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को ये ट्रस्ट दे दें, उनमें ये कॉन्फिडेंस डेवलप कर दें कि वी लव आवर चिल्ड्रन अनकंडीशनली whatever will happen with them in life। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में औलाद के लिए मोहब्बत डाली होती है और जिस तरह से हम उनकी केयर करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, वो अनकंडीशनल ही होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप अपना भूल जाते हैं, हर तरीके से उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। हर कोई अपनी इस्तात और हैसियत के मुताबिक कोशिश करता है कि उस औलाद को किसी चीज़ की कमी ना हो। इस मोहब्बत और अफेक्शन के साथ साथ ये भी माँ बाप की ही जिम्मेदारी है कि बच्चों को गाइड करना, बच्चों को गलतियों पे करेक्ट करना, ये भी उनकी ही जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम कुछ गलतियाँ करते हैं। हो सकता है वो कॉन्शियस ना हो, अनकॉन्शियसली ही करते हैं, क्योंकि हम इसी माहौल में पले बड़े होते हैं। अनकॉन्शियसली हमारी अल्फाज जो हैं हम अदा करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट क्या है उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो ये इसी स्पेसिफिक छोटे से टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं कि जब हम बच्चों को गाइड करने पे आएँ तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। उन्हें गाइड करने के लिए हमारे एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हमारे वर्ड्स कैसे हैं। बच्चे को इस चीज़ का एहसास दिलाना कि उसकी गलती है या उसने गलत किया है, तो उसका क्या तरीका होना चाहिए, एक बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग, फॉल्ट फाइंडिंग एंड करेक्टिव गाइडेंस। कि करेक्ट करने और गाइड करने में क्या डिफरेंस है। उस चीज़ को गाइड करने के नाम पे या बच्चों को करेक्ट करने के नाम में हम ब्लेमिंग और क्रिटिसाइजिंग का फैक्टर ज़्यादा रखते हैं। हमारे अंदाज ऐसे होते हैं जो टॉन्ट होता है, जिसमें जहाँ पे बच्चों को एहसास इस तरीके से दिलाया जाता है कि उनकी सेल्फ इस्टीम हर्ट होती है, और ये सेल्फ इस्टीम हर्ट होना, हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। सबके सामने अगर बच्चों को डांट देते हैं, उनकी गलतियों पे उनको जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, और हम उस टाइम पे ये सोचते हैं कि ये बच्चा है, उसको ऐसा फील नहीं होगा, ये तो बच्चा है, कोई बात नहीं। बड़ा हो तो बंदा बात सोच के करता है, बच्चे को तो महसूस नहीं होता। बट वी आर रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। उस एज में 3 to 4 years या आप कह सकते हैं 7 साल की एज तक जो भी बच्चे की बेस बनाई जा रही होती है, वो प्रॉपर बेस बन जाती है जिसपे उसकी बाकी बिल्डिंग बनती है। उस टाइम पे जो बच्चा देखता है, सीखता है, सुनता है, उसी के मुताबिक उसकी सोच डेवलप होती है, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर कंप्लीटली उन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और हम जब देखते हैं कि इसी वजह से समटाइम्स जब बहुत सी ऐसे खबरें सुनते हैं, टीन एजर्स या यंगस्टर्स जो हैं सुसाइड कमिट कर लेते हैं बहुत छोटी छोटी सी बातों पे। अगर कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, किसी में फेल हो गया, कोई ऐसी गलती ज़िंदगी में हो गई जो वो दूसरों को फेस नहीं कर सकता, पेरेंट्स को बता नहीं सकता, एंड दे कमिट सुसाइड। लेकिन उस खबर को इसी तरह ही लेते हैं कि सुसाइड कर ली, लेकिन एक लम्हे के लिए रुककर सोचा हमने कभी कि वो सिर्फ वो मोमेंट नहीं होता,
کہ وہ فیل ہوا، اس سے کوئی ڈیزاسٹر ہوا اور سوسائڈ کمٹ کر لی. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک جینوئن کاز ہوتی ہے، ریزن ہوتی ہے، ایک پوری سٹوری ہوتی ہے. جب سے وہ اپنی اس کشمکش سے لڑتا ہوگا اس ذہنی دباؤ میں آ کر وہ ایسا کام کر جاتے ہیں. تو یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. سوسائٹی بعد میں آتی ہے، فرینڈس بعد میں آتے ہیں، سوسائٹل پریشر بعد میں آتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو گھر سے ماحول ملتا ہے. پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے بڑا کرتے ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں کس چیز کا پریشر ڈالتے ہیں. اگر وہ انہیں یہ کانفیڈنس دے دیں کہ زندگی میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے، تم فیل ہوتے ہو، تم ناکام ہوتے ہو، تو اسے یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پیرنٹس سے جا کے اپنی بات شیئر کر سکتا ہے. کیونکہ ڈپریشن اور سوسائڈ تبھی بات آتی ہے جب انسان کی شیئرنگ کمیونیکیشن نہیں ہوتی، وہ کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا. اور پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے ان کے بچے کس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو یہ ٹرسٹ دے دیں، انہیں اس چیز کا یقین دلائیں، خود سے جانیں کہ تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں، اگر کوئی ہے تو میں موجود ہوں، اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اٹس اوکے. ہمارا جو محبت ہے، ہمارا جو لو ہے تمہارے لیے، دیٹ از انکنڈیشنل. اور تمہاری غلطی کے بعد بھی ہم تم سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں. تو وہ جب بچہ شیئر کرتا ہے وہ اسی کانفیڈنس کی بیس پہ ہی کرتا ہے. کرٹیسائز دا ایکٹ ناٹ دا چائلڈ. اس بچے کو بتائیے کہ یہ ایکٹ برا ہے، یہ ایکٹیویٹی بری ہے، فلاں چیز بری ہے، تمہیں فلاں وقت برا ملا، تمہارے لیے ماحول برا تھا، تم ایسے نہیں ہو. تو وہ انشاءاللہ ان چیزوں سے نکل بھی آئے گا. اور یہاں پہ بہت سی پرابلم زندگی میں آتی ہیں، اور یہ ایسا موضوع ہے جس پہ بہت سی ایسی ڈیٹیلنگ ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. تو یہ صرف ایک چھوٹا سا پارٹ جس میں صرف یہ ایک لائن جو ہے وہ ڈپینڈ ہے اس پورے موضوع میں، کہ بچوں کو یہ احساس دلا دینا کہ ہم ان سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہم ان کے ساتھ ہیں. تو یقین جانیے یہ سننے میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، ایک چھوٹا سا احساس ہے، لیکن اس بچے کی پوری پرسنالٹی، اس کا بیہیویئر، ہر چیز بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. وہ ایک بہت ہی پازیٹیو اور پروڈکٹیو ایڈلٹ کی شکل میں سوسائٹی میں نکل کر آئے گا اگر ماں باپ بچے کو اس چیز کا احساس دلائیں. تو آئی ہوپ کہ یہ اس چھوٹے سے ٹاپک پہ کچھ افیکٹو باتیں آپ سمجھ سکے ہوں گے، اور میں آپ سے اچھی طریقے سے کنوے کر سکی ہوں گی. ایسے بہت سے چھوٹے چھوٹے موضوعات جو ہے وہ آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گی. اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں کس پہ بات کرنی چاہیے، کوئی اس سے بھی مزید سینسٹیو ایشو ہو، تو آپ ضرور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے، تاکہ ہم انشاءاللہ اس پہ ویڈیوز لے کر آئیں اور اویئرنیس جو ہے وہ لوگوں میں دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.